amis, مرحبا بكم في un nouvel épisode ديال شادا كوفر. الحلقه ديال اليوم ما غتنساوهاش surtout sûrement ou jamais de votre vie زعما غتلقاوها في يوتيوب غتلقاوها. Je vais faire l'impossible باش توصل حتى للمعتفين parce que vraiment c'est un début مورا الكونفينمون. رجعنا les émissions bien sûr على شادا تي في et on commence en force. كنقول لكم en force puisque معايا واحد une artiste غتعرفوها bien sûr, شفناك وسمعناك et elle est pas toute seule, elle est accompagnée de grands artistes saouman. Donc je suis اش غنقول لك تهلاو فيا اليوم كوثر الصديق. J'arrive pas à le croire. Affine. Salut Sarah, ça va? Ça va? C'est bien, ça marche. Tu peux utiliser ton micro. Ça va Kawthar? Ouais, ça va, merci. Ça fait longtemps. Oui, ça fait hyper longtemps. La copine, ça fait plaisir. Ouais. Tu es bien entourée. D'ailleurs, tu travailles, ça fait longtemps que tu es Driss, ça fait presque 7 ans. 7 ans de travail. Je pense que Radit Sma musicalement aussi, puisque vous êtes ensemble depuis 7 ans. 7 ans. La composition, le cover, composition et cover et tout, ouais, exactement. C'est magnifique, elle est fidèle. Ah, c'est trop bien. Ou bien sûr, l'équipe gagnante, tout le monde. Voilà, l'équipe gagnante, Maman Tfrak. Maintenant aussi, le grand Hassan Krifat. Présentation, là, ancienne Draga. Ah là là là, Hadik Madrasa, Hadik, toujours et toujours Draga. C'est une grande école Draga حضرنا ليهم bien sûr. كوثر صديق. Alors غادي نرجع لك وغادي نسولك bien sûr الناس اللي غيتعرفوا عليك دابا كيفاش بديتي الموسيقى؟ كيفاش تلاقيتي مع l'artistique en général؟ Alors الموسيقى بديتها أنا normalement je suis d'Agadir, je suis d'origine d'Agadir. Exact. Je suis arrivée à Casa, j'ai rencontré quelques amis qui m'ont Alors, j'ai dit Casa بوحدك. Oui, je suis arrivée à Casa toute seule pour faire la musique justement. Donc j'ai rencontré Dia Taibi. Oui, Dia. Salut Dia. Un grand salut à Dia. انت شنو le style ديالك في الغناء؟ Alors moi je suis plus roots, je suis plus gnaouia qu'autre chose. تسليم. صح. ياك يقولها صح. Donc plus gnaouia, mais studio 2 ما شفناكش gnaouia. Si j'ai chanté une chanson avec le Gembri. Oui. Une chanson occidentale. كتلعبي الجمبري. Oui, فين هو الجمبري. C'est trop bien, c'est trop joli. كيعطي الجمبري كيعطي واحد الهبه بلا ما نقول لك. دريس قال لي نقول شي حاجه اخرى لا جو ريغول. Mais en tout cas le style gnawi كيفاش غناوه كيفاش انت غناويت ما فهمتش. C'est une musique qui me touche, que ça me fait vibrer. Ça te fait pas tomber. Non, ça me fait vibrer, c'est tout. Ça me fait vibrer. من دون الموسيقى أي موسيقى أخرى غناوة ça me touche. Tu es polyvalente. Oui. ما كاينش غير تغناويت ما كاينش غير الغربي الشرقي aussi. Tu touches à tout. غادي نهضروا aussi tu as pas fait de cours de chant, tu as pas fait d'école, conservatoire. Non, j'ai jamais fait ça. Autodidacte. Jamais. Ah super ça super. تعلمتي بوحدك. Comme une grande. واش في لا فامي عندك c'est دم l'artistique ولا غير؟ Non, je suis la seule. J'adore ça. D'ailleurs, ça, non. Je sais pas, ما كيغني عندي في العائلة. Personne. ما كاينش شي حد كيضرب نوطة. C'est bizarre. ما كاينش شي حد كيضرب نوطة et tu grandis في هذا le domaine بحال هكا. Alors, tu vis de ta musique? Oui, effectivement. C'est facile ou n'est-ce pas facile? Ouais, la vérité, c'est pas trop facile. C'est pas vraiment facile. C'est pas facile, surtout bon, pour un garçon, c'est pas facile. C'est que pour une femme, on va le mentionner. Woman. Power. ولكن خاصنا نقولوا أن la fille كتخدم que ce soit Anna, que ce soit pas mal de filles اللي جاو عندي في شادا كوفر واللي كاينين d'ailleurs d'autres supports. صعيبة. C'est pas facile. Mais les demander. C'est pas facile. On va le dire. Exactement. Mais les demander. Maintenant, il faut juste assumer شنو داير بينا alors que c'est des artistes. On est des artistes. On veut donner. On a des messages à passer. Tu as la composition aussi. Exactement. Alors la dernière chose سمعت من أغنيتك عجبتني. Je sais pas واش أغنيتك parce que درتيها مع un DJ je pense. في تاكناويت. Je voulais te le dire mais je voulais pas te le dire en hors antenne باش نشوف un peu la réaction ديالك. كيفاش comment ça c'est. فيما كنمشي كنسمع هذاك الديسك. C'est une reprise de Gnawa, justement. C'est une reprise de Gnawa. Gnawa, oui. Justement. En house music. En deep house, exact. En deep house. C'était encore une fois Dia. Dia. La petite fée. Encore une fois Dia. Elle m'a présenté Heidi, DJ Heidi, qui cherchait une voix de femme qui chante Gnawa.
Ça fait. Et donc c'est ça vaut. C'est moi. T'es peut-être la seule. كاينين شي وحدين mais t'es peut-être la seule polyvalente on va dire. إما كتلقى قناوية كتغني قناوية هذا mais toi je pense que tu fais la différence. On va passer en musique, je sais كتسناو في la musique aussi غنهضروا معاها après bien sûr Driss, Hassan مرحبا بكم عندي vraiment ça fait plaisir قلتوا بهذا le confinement on a besoin اش ما لاحظتيش قبل ما نسولك le confinement les voix ما نفعناش في لا فوا on a récupéré la voix ديالنا ça خاصنا نبروفيتيو منها ونتقيسوا fait très attention les chanteurs chanteuses la voix راه مهمه راه هي باش كناكل الخبز وهي باش نعيشوا باش نقول لكم الحقيقه ما عنديش طاي alors les deux covers الاولين شنو هما on va faire Café des délices Patrick Bruel à ta façon à ma façon exact à notre façon et Cyril Henry. يلا on y va on se les écouterons نرجعوا لكم tout de suite متشوفين Lady I very rolling to the dark. You sway me away to another place. Lord knows you ain't get enough of me. Why did I fall asleep on a love so deep? I fell apart when I couldn't see you. I was cheating on me. I broke my own heart when I couldn't see I was cheating on me. Our love is like a fading memory, a song I couldn't sing, I know I couldn't reach. A loneliness that I found hard to describe. Spent up too many nights where I could be by your side. I fell apart when I couldn't see I was cheating on me. I broke my own heart when I couldn't see I was cheating on me. And boy, don't you cry, boy, don't you cry. You live this life, won't you live this life? Oh, boy, don't you? I fell apart when I couldn't see I was cheating on me. I broke my own heart when I couldn't see I was cheating on me.
Tes souvenirs se voient. Ça fait comme une éclipse, une nuit pleine des étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au café des délits. Tes souvenirs se voient. Tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qui tenait dans ses mains au café des délits. Eli, Eli. Se voile, tu la revois la fille, les noyaux d'haricots pour toi, c'était tes filles. Les premiers mots d'amour sur les chansons velours. Habibi, Habibi. Tes souvenirs se voilent, tu la revois cette fille, ces noyaux d'haricots pour toi. Ah, c'était des billes, des billes, des billes. Les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes aux places d'Armamet. Et Ali, Ali, Habibi, Ali, 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 Habibi, Ali, 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 Habibi, Ali, Ali. Tu la revois cette fille, c'est noyau d'haricots pour toi, c'est des débits. Les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes aux places d'Armamet. Et Ali, Ali, Habibi, Ali, 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 Habibi, Ali. جمع كل شي بقدر يمشي عامل كوتشي جمع كل شي بقدر يمشي عممتي انت جاك نغص انا مجاني عممتي انت جاك نغص انا مجاني لا 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 نخلف ما بقى الصبر بدا يتلاف بغيت نخلف ما بقى الصبر بدا يتلاف امي انت جاك نعاس انا مجاني امي انت جاك نعاس انا مجاني
Ali la 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 la. Ali Ali حبيبي Ali 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 حبيبي Ali 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 حبيبي Ali Ali برافو ما عنديش ما نقول فريمون ما عندي ما نقول باسكو هاد الحلقه هادي جو بونس كو ان شاء الله جيسبر كو غتمشي بعيد بها فريمون في لي ريزو سوسيو ديالك ولا بيان سور نعطيو لي كونتاكت ديالك ريزو سوسيو ديالكم كاملين pour les abonnés ديالكم ou pour les fans. Tu as des fans qui غيشوفوا comment ça se passe مع les fans parce que d'abord وجهك معروف parce que tu as gagné celui de deuxième il y a longtemps et même pour l'instant الناس كيجيو je me suis un peu pas retirée mais je me suis un peu calmée ça fait 3 ans, 4 ans d'abord, je me suis calmée sur les réseaux sociaux. C'est voulu ou là la vérité, c'était pas voulu, c'était du laisser aller. J'ai laissé. Mais vraiment, je trouve parce que tu sais que les réseaux sociaux, c'est sûr. D'abord, il كاين. نقول لك هادشي اللي خدام. Bien sûr كاين les autres supports radio et télé ولكن كلشي على التليفون ديالو. الناس كيحاولوا يديروا دي كوفر ولا تيغنيو اغاني قصار باش يقدروا يكون في لي سمارت فون يشوفوهم في ساعه تيماجين وجيو مني انا نجي نلقى اون فيديو كليب ولا شي حاجه دو 5 مينوت غادي نعكزكم فوالا غنعكز نتفرج فيها من غير الا كنت بيان انستالي ولا شي ولا كنت ارتيست عارفه بما مثلا كوثر صديق خرجات اون شونسون بيان سور غنعصر عليها اش نقول لك شويه الصهد سافا قال لك مع الدواء وكيقول لك غادي نجيب معايا لومبر سولير وداك هو صافي خاصك تشم شي شويه السي الادريسي يلا كوثر صديق alors maintenant le confinement واش وجدتينا شي on a préparé un petit cover d'ailleurs oui à notre manière à notre façon شنو هذا الكوفر c'est une chanson de Julia Botros Chirarib, mais on l'a refait à notre manière. On l'a refait. ديال جازي bien sûr معنا جاز en personne معنا si انت دي تريون انا عارفك mais c'est bien on a besoin de ça parce que فاش كتلعب بحال هذه النوت نقولوا ouverte la voix elle peut se balader comme elle veut et elle peut faire زعما نوريكم alors كوثر هذا الكوفر هذا لحتيه في les réseaux sociaux c'est en train de se préparer مازال غاديروا les vidéos avec les vidéos oui tu as la vidéo d'accord super شفت البروجي ديالكم pour le confinement الكوفر ديال كتمشي سميتو كاراكاس زوفري كاراكاس شيان ماراكاس كاراكاس بحال دوزتو عندي في ليميسيون في الصباح شدا FM d'ailleurs bravo انا je peux pas ne pas ما كرهتش انايا ندير بحال هادشي سوف كو ما عرفتش كيجيني لو رول ديالي هو انني نشوف دي زارتيست نهضر عليهم بيسكو نغني انا كيفاش كندير راك شتوني اي جو بريفير montrer vraiment la tel projecteur d'ailleurs elle a des نقولوا شرفتو صافي صافي قولوا شرفت on passe هذا autre chose alors درتي ان كوفر كتوجدوا فيه oui c'est انت غنشوفوه peut-être bien la semaine prochaine. Ah donc c'est exclusivité عطيتيني دابا. Exactement. La semaine prochaine ان شاء الله يدوز عندنا الاولى في الراديو مرحبا وفي لا تيلي تاع. مرحبا. Donc le clip مرحبا بكم il sera passé في شادة تي parce que je sais que c'est de la bonne qualité معاك les deux grands كيخليوش détail perfectionniste je sais ou Tendrise là il stresse عنده خاص vraiment comment لا لازم نقول لك كي ستريسي ولكن با نيجاتيفمون il veut vraiment que les choses exactement bien entourées غادي نهضروا على لي كوفر اللي جايين اشنو غادي نغنيو alors on va chanter You Know I'm No Good à ta sauce à ma sauce aussi toujours c'est bien avec Bente Chalavia c'est à ma sauce c'est ça et Ma Douce Souffrance aussi avec exactement يلا نمشيو نسمعوا لهم tout de suite ما نقدرش نتسنى
Your bucket sleeps on your skirt t-shirt. You said, what did you do with him today? And sniffed me out like I was Thackeray. Because you're my follow, my guy. Help me your skull and fly. By the time I'm out the door, you turn me down like was your more. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know I'm no good. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know I'm no good. Obsessed, babe, with my ex-boy. Leave her in a place, but I can't get joy. Thinking on you, on the vine and true. All this is weighing my eyes just go. Want to meet your vain and bitter. You said where we marry, cause you're now bitter. There be none of them no more. I cry for you on a deep sea floor. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know I'm no good. I cheated myself like I knew I would. I told you I was trouble. Yeah, you know I'm no good. أحبك من قلبي يا قلبي وانتي عينيا بنت الشلبية عيونها عسلية أحبك من قلبي يا قلبي وانتي عينيا أحبك من قلبي يا قلبي وانتي عينيا بتضل بتروح والقلب مجروح أيام عالبال بتعن وبتروح أيام عالبال بتعن وبتروح حتى رماني حبي حكاني سمعني غنية يا عيوني وتغزل فيا سمعني غنية يا عيوني وتغزل فيا حتى رماني حبي حكاني سمعني غنية يا عيوني وتغزل فيا وسمعني غنية يا عيوني وتغزل فيا بتضل بتروح والقلب مجروح أيام عالبال بتعن وبتروح أيام عالبال بتعن وبتروح حتى رماني حبي حكاني سمعني غنية يا عيوني وتغزل فيا سمعني غنية يا عيوني وتغزل فيا حتى الأناطر محبوبي ناطر وكسر الخواطر يا ولفي مهن عليا كسر الخواطر يا ولفي مهن عليا وكسر الخواطر يا ولفي مهن عليا كسر الخواطر يا ولفي مهن عليا وكسر الخواطر
ma douce souffrance. Pourquoi ça chante et ça commence? Je suis canette sans importance. Sans lui je suis un peu parou. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Où ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Sans lui, en voilà douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Que d'espérance. Sans toi, ma vie n'est un étrange rêve. Je veux m'enfuir, que tout recommence. Où ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Sans lui, en voilà douleur. Dans tout Paris, je m'abandonne. Je m'envole, vol, 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 vol. تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك. صار انا من وقت بناجي خيالك من قدك. وانا كاتمه غرامي وغرامي هلكني. ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله. نار بعدك حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي من بعدك. صار انا من وقت بلاقي خالك من قدك. وانا كاتمه غرامي وغرامي هلكني. ولا عندي لا اب ولا ام ولا عم اشكيله. نار بعدك. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai peur. Sans lui, en voilà douleur. Dans tout Paris, je m'envole, vol, 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 vol. Et je m'envole, 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 vol, 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 vol. Je m'envole. niveau حاضر معنا اليوم قلتها لكم كوثر الصادق معنا sur le Shada Cover ou Shada TV. غنهضروا دابا على la chanson اللي جايه. C'est une composition. Exactement. Alors كيفاش تكومبوزات وشكون اللي كتبها لحنها؟ Alors c'est en fait كتبتها انا et un ami à moi Marwan qui écrit des chansons. Et c'était sur
les gens que en fait ça parle du fait qu'on peut pas dire ce qu'on veut. C'est vrai, ده موضوع ثاني ما نقدروش نقولوا كل شيء. C'est vrai, on peut pas. C'est la liberté d'expression. Voilà, ما نشوف انا ما نسمع انا ما نتكلم انا المكفوف. C'est vrai. C'est vrai غادي تدويو الناس باسكو je vais vous dire نقول لكم واحد الحاجه عييت انا من دوك لي بارول ديال هزي عينيك الفوق شوفي فيا راني نحماق عليك في صافي عطوني شي حاجه اللي غادي نهضر دونك مكفوف سمعتها في l'échauffement on va dire ولا في la répétition ou ces chansons tristes pour toi ou là c'est pas une chanson. Le sujet est triste. Le sujet est triste. C'est triste de ne pas pouvoir exprimer son opinion ni dire ce qu'on pense. C'est triste. Donc oui, mais en même temps, je la chante avec même si je parle pas, mais je suis. Mais tu la chantes, tu كتلوحيها vraiment بواحد الطريقة اللي أنا كنت غنبكي. C'est pas trop triste non plus, mais bon. Tu sais que parfois la composition ou l'oubli est triste, on en a besoin. Parfois, أنا كنبغي نسمع التريست في ما عندي شي حاجة je me sens pas bien ou là je me sens bien ou là j'ai envie d'entendre avec la sensibilité des chansons donc voilà غادي نسمعوا لها tout de suite واش كتوجدي l'avenir qu'est-ce que tu penses l'avenir ديال qu'est-ce que tu vas faire tu composes oui est-ce qu'il y a des albums est-ce qu'il y a واش فكرتي في شي فيستيفال فكرتي في شي حاجة je pense préparer un single prochainement à lancer après le confinement clip avec le clip. D'accord. Ou l'équipe, tu t'autoproduis ou là comment ça se passe? C'est autoproduction, exactement. Moi, c'est ce qu'il y a d'abord. Il y a pas عندك شي حاجة بتقول علاش بغيتي تنكر. Et c'est vrai, je le dis souvent d'ailleurs. في l'émission, je le dis souvent. On a l'opportunité de parler de ça ou l'opportunité نقولوا أن في هذا le confinement راه الفنانة ديالنا راه كلا واحد الدقة راه ما يمكنش راه كاينين الناس خدامين غير بصوتهم بالليل ولا بالانسترومون ديالهم كيجي كيخدم تيعرق كتافو خدامين من نهار بنهارو سادير كيشدوا الكاشي ديالهم اون فالدير كيشد الكاشي ديالو كيمشي يتغدى لوليداتو داكشي هذا الكونفينمون ولا هاد لا مالادي جو بونس خصها تعطينا واحد النفس سورتو حنا لي زارتيست باش نهضروا على هذا الشيء كمان نحاولوا نشوفوا شي حاجه كو سوا الدعم يكون بلو سوفون يعطيونا حتى حنا الحقوق ما يمكنش حيت ان باترون خدام عنده بالليل في المطعم ديالو ولا في شي بلاصه il peut te virer وقت ما بغيتي. Ça c'est sûr. Alors que 80% ديال les artistes اللي كنشوفوا c'est des artistes magnifiques, c'est des artistes اللي عندهم des familles, عندهم وليداتهم, عندهم حتى هما les charges ديالهم. Donc et aussi les filles aussi. خصنا نقولوها s'il vous plaît. عفاكم il faut trouver une solution on est là on veut pas faire de révolution كاينين des artistes درو اللي ما لقاوش on va dire ما لقاوش باش يعيشوا كوتيديانمون باش نقولوها et ça m'attriste j'en suis une aussi et ça fait très très mal يلا ما نبقاوش في هاد الموفي ما نبقاوش في هاد لي نيجاتيف فايبس بالعكس بيسكو كوثر صديقتي تعطينا بيان سور لا كومبوزيسيون الاخرى dis-moi, donne-moi ton Instagram, s'il te plaît, si tu veux. Instagram ديالك, c'est Kawthar Sadiq. C'est comme ça. Sadiq. D'accord. Idriss Woudghiri, معروف. Krifat Hassan, merci beaucoup. Merci à toi, merci à toi. Et j'espère نشوفكم. Inch'Allah. Vous venez quand vous voulez, avec de nouvelles idées ou la شي حاجة, avec plaisir Kawthar. Inch'Allah, merci beaucoup. Marwa qui est là-bas, je la vois, نقول merci d'être là, Marwa. كاينين des surprises, ça fait. OK, غنعول عليكم وغنقول لكم أنا merci beaucoup. J'espère que عجبتكم الحلقة, je suis sûre. وغادي نتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله. نخليكم مع كوثر الصديق بأغنيتها. On y va. Looking for myself, can you see it in my eyes? I was looking for myself. I was looking for myself. I was looking for myself, can you see it in my eyes? ما نشوف أنا ما نسمع أنا ما نتكلم أنا المكفوف نشوف
talking to myself but speaking to you loud. ما أنا مشارك ما أنا معارك مانيش مثالي نعشق قاع الفنون نعشق الفنون نعشق الفنون. I was looking for my dreams. I was looking for my dreams. I was looking for my dreams. Can you see it in my eyes? I was looking for my dreams. I was looking for my dreams. I was looking for my dreams. Can you see it in my eyes? ما نشوف أنا ما نسمع أنا ما نتكلم أنا المكفوف. ما نشوف أنا ما نسمع أنا ما نتكلم أنا المكفوف أنا